Assalamu alaikum. Bouba Fane. Voilà. Bouba Fane, toi, mi mega tchoula yere Bamako. Donc, mega ni vidéo inke ma nyini kanumbaga befe djiengono. Aye ni partage groupe WhatsApp ou kono yere di. Ni mogo ma lame. A la douma ou ka lame. Bouba Fane mini adressé colonel Modibo Konella. Donc, ministre Founé. Ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Horonya Bana. Donc, mina dado kuma mina bi malien be dabal beba. Donc, mina dala de ka fo Bouba Fane be ka kuma o kuma fo tieni do. Parce que bega ta baga innocent ma galon ta da innocent la. Donc, ma sister Alima Sangare nga foli bi. Urukia Doumbé antenne ni ko Tidjo de Paris, Kassim Kino Diallo. Donc, Abbas Jire nga foli ba biye. Mali Dame en marche nga foli ba bela jele. Sadi Moro nga foli ba bela jele. La princesse de Nyoro, nga foli ba bela jele. Donc, ma nyina bela jele fait. Ni vidéo, n'a pas qu'à partager yoro à la main, c'est très important. Donc, voilà, comme y'a faut tu vois, ala ko kabe tienne fait, ala ko kate galon fait. Donc, ala dien dungu duda, ala dien dungu duda. Bouba Fane ka tienne bega bangi. Sente moro nunu yere bega shigine ka pumakan kelen ne kambi. Ni shogal ga moro bega bogu jabi. Maintenant, me hermina sichan. Ko asminga choix de ke sichan. Entre Shugel et le colonel Malik Diaw. Donc, c'est le de ma pi. Donner une vidéo la mais aba be femme abe da kola aba donga fo grande sœur Safi Soumare aba donga fo Bouba Fane nganaï atisra murwo kone mena adresse la colonel wage mega adresse la colonel wage bi adam nga bolokinga free ne ni fo adam nunu ne ben joni ne eche wage ne ga vidéo chamana ngombi to mo flare kama ne bi to iwuluba alini adam kama parce que ni yere mogo ka maga patron na manne adam e dien ko beke ka choix ka ke entre Bouba et vous adam e choix ta entre nous ne balmam so keleme o fene o choix ta neni aula donc ou bet ko ko nya fu benyana nga avec le temps ou be regret tout choix là parce que ata do wuye ani mogo jera dien ngona ya be janfa ani mogo jera dien ngona ya be janfa donc ko imeti nchula donc ministre Founé ni tegerila ntegerila bin tegerila shini horonya teta domine gara ministre na mbora ga fima ko Mali binale Mali est tombé trop bas ja tiene do ko gabagrun bono betara ka ke Mali ministre Founé don la choufe ben le cerveau mon frère nganga forêt ben le cerveau ine woli ka Founé nyana ko ki to ikani be nyon fa ay téléphone passima yem ne fa do ima fo Bouba Fane kono ki to yin ala kama et tout ne mala edu tay mon ti to fo jena te la doni bi tani to fo est-ce qu'il y a mo de la ki to meni da Founé bek nga soro ni galon ngono fo quoi di ngono quoi donc itara galon ta da innocent la ibega nyine min ko Founé soro su de be moru ko ne numbolo kaso kono u bagale nduma moru ko ne tarande bla mo ka mo mu jamana gestion ngen moru ko ne transition donc atarane bla kasolu kan ni ne ma boku kalama jome boku kalama donc mo munun be boka fo ou be ga do malon kun lo Bouba Fane ba galon tege tiema bangi bia ou ere ta ba mo ma khulu ga baraw tien ko parce que ko le be Bouba Fane informé ko le be ga secret d'état bed nima abe kulangelo donc Founé isorlan kuina atana no ebulu le Mali est tombé bas quoi donc abene kono ki mo badi ima Founé téléphone na ko marché chamambiga ro la événementiel marché ni chombe ko amsa ga baraken nyogoni Kabriya nyongo bla téléphone ici wakati nang mega chauffeur de l'andilla ki wili ka service de manifeste ndilla ga mbo chima ki ga drome kelindia Founé neni vidéo man chite kelini ni courant che aujourd'hui je peux te dire que aujourd'hui ne bora muna parce que société mi membolo nyo de fond Mali be donc société de négocie mené bolo Africa Negoce Corporation aujourd'hui dans pas longtemps moi j'aurai le salaire d'un footballeur par mois plus que le salaire d'un footballeur par mois dans pas longtemps seulement au neka pour je donne fenêtre clé en Afrique à Versailles ala de adnema ala de duk doni adnema ka klina adnema ne go souhaiter bembulo ameno ne ba fo kuma be vidéo la ko ne arrière préparer lendu Founé donc ne bora kanga souhaiter la benen vidéo man chite clé ne be soro minga Founé ji ngono Bouba Fane be soro boya de ga Bouba Fane te soro fenga chantage ka be warkan itara gata galon te ga da innocent la morbo ko ne o de fiena ne tesirigne morbo ko ne plainte de déposito la al ne kunlo indimi Nene Sara, ni koko ni soro moro ko dom na ni bora fangala ti sera jugé. Tu es le premier responsable.
e ni Assimi nunu ngoni mais surtout e Morokune plainte in be e yɛrɛ de kan donc plainte in be de kan hali ne kunkolo wagashira Morokune tu vas répondre même dans 10 ans même dans 15 ans maka kɛra na nye plainte in do i kan avocat fɛ yan nɔ ni y'a kala Morokune i bɛ siran donc tu as le plein droit de me protéger ni ko ko ne sɔrɔ Morokune diɲɛ kɔnɔ ni ala cɛ a bɛ juguya Norbert Zongo ta ye Blaise Compaoré ni ta ka wele Norbert Zongo ka procès la i bɛ tila ka wele le procès Buba Fane la ni ala ni kɛra cɛ i n'i ka colonel kɔnɔ ni min do a contrôle la n'a b'a dɔn o ni yɔrɔ fɛn tɔw b'a kɔ fila ko ni cɔn b'a kɔ donc u bɛ ka bɔ bi maliyɛnw u taara baga waliden dɔ de ma dɛ o tun bɛ baara kɛ Wage kɛrɛfɛ Wage o gɛn mun kama a sunkurun dɔ prétexte sɔrɔ a sunkurun de kama sunkurun in tɛ dɔwɛrɛ petit k'i ma sunkurun kɔrɔ o de bɛ Wage ka cabinet kɔnɔ donc a ye denni gɛn o de kama hali sini denni gɛnni kun tɛ se ka fɔ Wage i ye denni gɛn mais ka taa nkalon tigɛ ka da la fɛnɛ ko pour un comportement irresponsable donc c'est incroyable quoi c'est très incroyable donc hakili tɛ ko la Wage aujourd'hui sécurité d'état élément directeur kɔrɔ fila de b'aw bolo kaso la sécurité d'état mɔgɔw de minɛlen b'aw bolo kaso la ne ma bɔ ko kalama a b'a kɔnɔ sɔrɔsi tɔw ye fitiriwaleya aw dɛsɛlen don ka maliyɛnw sécuriser bi a b'a kɔnɔ mɔgɔw t'a kalama aw bɛ k'aw ta kɛ musobakɔrɔ minɛ ka musow minɛ k'u don kaso la walidenw n'u wolodenw ni cɔn b'u bolo k'u minɛ k'u don kaso la a kɔnɔ ala b'aw to wa aw ni mɔgɔ jɛra o janfa a kɔnɔ ala b'aw to wa muso o muso bɛ ka si kaso la aw bolo wala ala tɛ aw ɲɛ tɛ da hɛrɛ kan muso o muso bɛ ka si aw bolo nkalon kan kaso la dɛ u bɛ ka si aw bolo kaso la dɛ muso minnu bɛ boli aw bolo denmisɛnnin saba bogotigi saba min b'aw bolo kaso la n'o ye Dɛrɛ Sise ni Ami ninnu ye dɛ aw ɲɛ tɛ da hɛrɛ kan a ka n'u bila balimamuso kasi ma ye dɛ balimamuso ye ko kɛ hali n'a jo t'a la i bɛ balimamuso to yen ko balimamuso de don muso tɔɲɔni ma ɲi aw filɛ ka taa Adamu fɛnɛ tɔɲɔ Adamu min jɔnnen n'aw cɛ a taara Adamu fɛnɛ tɔɲɔ donc Mali la bi Gansana Morokune ne bɛ k'i to yen halisa n balimamuso dɔ kama ne balimamuso o y'a yɔrɔ janya ne la Mali bɛɛ b'a ye hali o ka publication ne tɛ maga la a ye ne haramu aw kama n y'a fɔ a ye n ka b'a janfa fune ma taa nkalon ta ka d'o fɛnɛ na o dun de b'a to Morokune ne tɛ siri ɲɛ ne b'i tɔgɔ to o dɔrɔn de kama o de bɛ kasi ne dilan don o don ko ne k'i tɔgɔ to yen ne tɛ siri ɲɛ wa i ka dossier de bɛ ne bolo Morokune ne y'o f'i ɲɛna ne ni Bamako muso bɛɛ jɛra aw dun filɛ nin muso ko fɔw de b'aw la ne ni Bamako bɛɛ jɛra jeune fɛn fɛn bɛ vie kɛ Bamako a bɛɛ ni Buwa fana de la ka jɛ kɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ vie kɛ Bamako Samou Sabiri da bɛ la a bɛɛ ni Buwa fana ye jɛ kɛ donc k'a fɔ aw ɲɛna ko les 5 colonels sont paniqués donc Fune taara nkalon ta ka da ministre Fune Gabakurun Bono ka ministre le Mali est tombé très bas diplôme bɛ Fune bolo k'a bɛ se ka kɛ ministre ye Mali la diɲɛ kɔnɔ le Mali est tombé très bas jaja pour que k'a place maintenir gouvernement wɛrɛ la donc a bɛ taa nkalon ta ka da walidenw na Fune ala t'i to koyi ninnu ka fanga filɛ n'a banyɔrɔ la maliyɛn bɛɛ tun dalen don ninnu na ko sécurité ko de kama Mali bɛɛ y'a dɔn bi k'u tɛ se ka Mali sécuriser n'u tun bɛ se ko la ATT tun tɛ bi n'u tun bɛ se ko la IBK tun tɛ bi u yɛrɛ bɛ yen nɔ Bafo kan attaquer olu de ka tile la kan Balo bɔ attaquer olu de tile la plus de 200 morts kɛra filɛ nin ye Jalasagu Bayangara zone kɔnɔ Bankaskaw tɛ ne ka fɔ k'u tɛ Mali reconnu k'u ka administration bɛɛ cɛ ka ta ka bɔ yen désobéissance civile kɛ olu tɛ k'o kɛ bi donc maliyɛnw a ye tugu tiɲɛ kɔ n'u tɛ se ka mɔgɔ si sécuriser tiɲɛ de bɛ laban u bɛ se min na dɔrɔn walimusow minɛ k'o don kaso la walimusow minɛli k'olu don kaso la u bɛ se olu dɔrɔn de la donc maliyɛnw solution foyi tɛ ninnu bolo ka mɔgɔw la ɲinɛ ni bezi fu ye i y'a ye ministre bɛ taa nkalon tigɛ sécurité service de renseignement directeur ye Morokune kɔni bɛ min f'i ɲɛna ORTM fɛnɛ kɔnɔ ORTM bɛɛ ka na mɛ Morokune ka pion min bɛ ORTM na muso de don n b'a dɔn trop mais n tɛ fɛ ka n ta la s'a ma parce que diɲɛlatigɛ tun t'a la ka ja n'ale sɔnna ka taga kumakan jugu fɔ ne kɔfɛ mais ne tɛ kumakan jugu fɔ ale ma réseaux sociaux kan ne t'o fɔ parce que sini bɛ yen quoi ne b'i ni conscience to ɲɔgɔn na e min ni Morokune bɛ contact la ne b'i ni conscience to ɲɔgɔn na ne tɛ siran Morokune ɲɛ ne balo tɛ Moribo bolo alhamdoulilah n y'o de fɔ dans pas longtemps Buwa fana sera payé plus qu'un joueur de football par mois o ye ne yɛrɛ ka société baara ye n yɛrɛ ka hakilina i ye n faamuya donc ala de bɛ yen quoi Buwa fana ko tɛ mɔgɔ ko ye kabiri ne fitinin ye n ka miliyɔn sɔrɔ n yɛrɛ ye Sarafu kabiri fitinin ye n ka miliyɔn sɔrɔ n yɛrɛ a 18 ans n ye mobili san n yɛrɛ ye n taara donna avion kɔnɔ n fa man don avion kɔnɔ n ba man don avion kɔnɔ n ye diɲɛ dugu bɛɛ yala n ka baara de kan voilà mɔgɔ ma t'i jɔ masara américain na ko mɛ Buwa fana garanti dɛ Buwa fana ka baara de y'a to ni américain ye dara da ka visa d'a ma donc ani dugu caman donc Buwa fana ye ala ka mɔgɔ de ye ne ye baarakɛla de ye ne ni vidéoman si tɛ kelen Morokune ni tɔw bɛ t'u danbe feere ma u ka taa feere ne de ko n tɛ n danbe feere aw ma donc ne balimamuso min bɛ yen don o don ka ne deli a kun kan ka bɛɛ la kasi fo ni balimamuso fila ninnu ne ni ala cɛ ninnu tɛ
abaka bagan ma ni ala che ay bano mine chogo chogo papier sina ap me comportement fe ke Muktar wanna kay mo do don kaso ga galola wala taw bolu kaso la ari matane no lubla yon ga kaso ga nene ma bo khalama jome bo khalama sécurité d'état mo do taw bolu aba ko militaire fidèle lento sécurité d'état mo la olu tsanga contacter inbox ko na ci fofone na aba ta baga mo fuma ka fo malien be na be faka kuma important o ke a ke messenger Facebook kodi tembo ko ne bolo ni Facebook kodi kumbu bolo lu kumse ka mo la mais Facebook appel la sang ba so yan be ka page Facebook boshana donc a shi kana sira ni kuma secret be mo mi bolo ka fo aba chama Facebook de fait Facebook via Facebook ya Facebook messenger aba chi utise ko la mais mo ko ne ka plenty bo contrôle la ne kunle ngwashi al ni kala ni washi jiyan wono abe juwa Norbert Zongo tay parce que jiyan bebe ni kalama donc al ni kala ni washi abe juwa Norbert Zongo tay ni tawto ne mo ko ne ga yoro donc ministre fune ye ko do re damne ti ko min koro e be sirani nye e ben le cerveau ni del alakama ne yitu alakama kabli isigi kuma ma del ki to fo donc ne tara kata mana ko ngante sa nyona donc mo ko ne ibe kata baga balmam so flamunu me kashini dala ala ni krakama ko ne ko to ni ala ni kracha bagaruma wallahi ala yɛrɛ taw to nama yafa delu fɛ wallahi ala taw to yaba on yela nama yafa delu fɛ moro ko ne biga ko be kalama iye agence min créer sotiba imagla kata siège yelema ki taro siège yelema go siège ke mouvement siège kata yoro croata moro ko ne bi kalama ale vidéo glana ne gan chogo chumba be kalama ma tigu be do ceux qui ont participé ay galon te vidéo glana ga moro ko ne ba be kalama mais ne me ki to imbalmam so ori kama al san o be ka kashena ne gala ko ne ki to de moro ne souvenir de sirinyere ne ka plainte de bi contrôle ani kala ni washi jien woro mogo sirane ma jien woro c'est Moribo Kone ne ga bugo be ba kala makaba ali ni vidéo yi témoigner ni ko insoro jena ta la c'est Moribo Kone voilà be ga vidéo partager na mboro kono amina road mena amina li tiembe ga bangé chente mogo ni shugal c'est la finale de la Ligue des Champions voilà match laba finale Real contre Barça ko Asimi nga choix de ke Asimi ni e che ita fo iti bangalwa promulguer ni bangalwa promulguer o koro Malik Diaw e défaite ta Malik Diaw na ya bangalwa promulguer o koro de Asimi go ki e popo lompoy ko barga fo iti la Malik Diaw colonel initiante mo barga fo iti la kay mo fudi na yi banga promulguer dra o fo ma banaw don ni loin promulguer a fena o koro ka shogal le shago gere o koro shogal le tay mali fangay ouais shogal le tay fangay se ko tungaran be borga Asimi minashi Asimi fanga ye segu tungara neta olu le mali tigi de u bora ki menacer antana ye ni mogom ta ye maliya entre segu tungara ni shogal nunu ale ni colonel Diaw na ga jama nu sar mon din fils antana don mogom ta ye maliya donc o de tiem na don son Asimi a sirakoui ibe tiem na don malien be dara la bi Asimi que tu es incapable que tu es incompétent d'assurer la sécurité des maliens be daru la bi donc sera fou vidéo in partager groupe WhatsApp be kono a partager dron groupe WhatsApp ou de konodron voilà sirible ni shadi nga foli bi tungara shadi nga foli bi ya jakte shadi nga foli bi los Koulibaly shadi nga foli bi le grand Omar Marigo ne pumba don die ngono un jour kono ni parti politique chef ou de pumba fotan nya gwen donc ne kindi ka dola e John Boa fana na danga bi ngono Omar Marigo ametane bi fo male nga dala ka fo fanga kro mina miten nunga fanga ni Boa fana ko ka ministre avec ministre mais ministre ate Boa fana ka koyi donc Boa fana baga souhaiter baw kuna farajala anno inshallah atana me jeune chama minu shago soro Boa fana bolo Bamako muso chama minu ka projet financier soro Boa fana bolo Bamako l'homme fort Boa fana ka retour don avec jugani Mali bega retour la be jugana tete tay parce que mina jeune nga rêve de réaliser faux merde 4 segi Bamako ni ala jarana Boa fana mi ñogon bolo bega vidéo partager merci.